फ्रेंड्स, ज्योत्सना विथ न्यू कॉन्सेप्ट आपण मानक स्वागत करुच्चे। आज आपण मैंने गोटे गीत साहाय्य 30 जाक जिला को किभली भाव मन रखिपारे चलतु एबे देखने देखु बौदे भरा कनक गब बा पुओ जाके सुमन माग सोनू बस झाड़े कोकोके खोज। यही गीत माध्यम ही आम 30 जाक जिला को मन रखिपार। देखु किभली भाव देखु बऊ बौद दे देवगढ़ भ भद्रक रा रायगढ़ क कटक न नयगढ़ क कंधमाल ग गंजाम ब बरगढ़ बा बालेश्वर पू पूरी अनुगुण जा जाजपुर के केन्दुझर सु सुंदरगढ़ म मयूरभंज न नवरंगपुर मा मालकानगिर सो सोनपुर नु नुआपड़ा ब बलांगीर स संबलपुर झा झारसुगुड़ा ढे
ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲି 30ଟି ଯାକର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ। ଆପଣ এই ଗୀତଟିକି ଯଦି ମନେ ରଖିଦେବେ 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସହଜରେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିନେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।